Labas kami ngayon. Titingin namin ang ref kasi sira yung ref ko. So, bongga na. Akala mo bibili. Diyan kami sa baba. Titingin. So, ayan guys. See you later doon. Then, mga kaibigan. Okay. Ayan, nagtatakpan. Ayan, 30 minutes. So, ayan guys ha. Baba kami. Eto na kami sa amin. Diba? Yan guys, sa labas. Yan. Okay pa yun, bukas na. Kaya bukas sila. Ano yun, bukas na. Ayan, guys. So, okay. Doon sa may mga appliances. Ay, naku. Ito talaga. Sino naman? Ayan guys. Just moving up. Marami silang bumibili doon. Okay. Kasi papahitan ko, sisira na yung grip ko. Ayan. Papalit. We'll check down dito. Ayan. Kala, sara. Okay. Yan na. Dito na kami. Ayan. Ayan. Sa mga ref na yan. Hola mismo. Ayan. Mga ref. Cool and comfort. Yan, maganda to te. Ito cool and comfort. Bada. Ha? Yan, di ba? Maganda. Cool and comfort. Yan. Laki, no? Yan, cool and comfort. Ito. Meron ako nakita dyan. Dito. Kalimutan mo. Ha? Yung gray gusto ko. Ha? Mahal naman yata. Oo. Kasi nakatayo siya dito dati. 1,300. Ang laki. Ay, ito sabi ko sa'yo. Yan, 750. Ay, bongga. Meron pa ako din nakita na dito. Ito. Ay, hindi maganda. Gusto ko 2 doors. Ay, ko. Oo nga. 1 door. Ano ka malalagot? Kasi mo,
Magkano yan? 8 ha? Ito na ako. Doon tapos siya. Maliit. 250. Ito. Nabili na yata yun. Yung nandito nakatayo. Kulay gray. Ayan, go. Ayan, guys. Ano to siya? Ayan, guys. Ito naman sa kanya. Puro black. Mas mabili ko. Oo, tayo din. Ito na lang. Ito. Ito ba kung pagbili? Maliit ang please. Oo. Okay naman. Bulky lang siya pero maliit ang Ito. Tinan mo sa baba. Meron siya kasi dito. Nabili mo? Oo. Tanong mo sa kanya kung may discount siya. Mabili ka sa mga. Sino nga ba? Pay discount? Pay discount that one? Discount? 900 only? Where is the one here, the gray one, the 850? Asan awal hada ham? Ham? Talaga aywa. Hamesh. Simsim hada color, simsim color hada. هذا Ada simsim color, ada fi awal hena. موجود؟ مويه هذا هذا شوف هناك هذا كله هذا مويه هذا لا لا ما في مو هذا هذا فريجر هذا لا talaga ايوه yan talaga هذا فريجر هنا هذا كابلوس هذا 850 hour حبوس ها هذا كيف هذا هذا سمسم هذا color هذا color سمسم هذا hour هنا 2 doors هذا هنا جين هذا ما في هذا هذا كشيل هذا سيد واه والله هذا كويس ايوه ايوه yun daw yun na lang yan T80 pwede mo tuplanin mo sa kanya sa 650 talongin mo sa kanya diyan naman tayo sa alsaran yun yung T80 ito Ano daw ba? 700 daw gusto ko ng 650 Ito na kukunin mo? oo Oo. Ganda siya. oo Parang kulay gray lang. wala nakuha na yun din dito eh nabenta na tignan natin yung iba baka nakatago Siyempre alam nila ibenta nila dyan. naibenta kasi yun ayun ham nga ang pangalan nun eh ham Oo, meron yung gano'n. ham Doon sa ano, sa Bulingan, di ba marami doon? wala doon Nakita mo na? oo wala na sarado sila फिर कभी रहता है ना Wala sa Airbus. 1250 आता है hada simsim awa hada fi sagi 1500 hada ham fi hina hawala mungkin sagi kila خلاص هذا wala Yeah. ada tamannya kamsin tamannya as ha Ang ganito. oo nga wala pa yung pauwi ayan guys okay 650 Manager! 650 plan mungkin hana na ba siya mustasyari 650
Pondok sa ano ba sa Mr. Ali? Hada awal talaga hindi hina. Hada ham. Ada color wise. هذا بدو هم هذا Bihar. Ada talaga, hana mapi talaga karban. Mapi jadi hina? Mapi sa bas kita sa. Les kulo sakto hina. كله دون أفراد Asan kuloro asan ada mapi ما في فائدة refined sa. Okay. O yan guys, bibili ko yan. Ayan guys, so bibili niya. Ito meron pa dryer sa finger guys. Maganda, no? Ayan si Dora. Si Dora Rat Killer. Nandiyan na si Dora. Alam mo kung madali lang maiuwi na. Maiuwi natin. Do? Oh. Ayan. Yan guys, ito po ang napili ko. Red. Yan. Pwede na rin siya. Ada. Sadi. Maganda talaga yung mga kulay ngayon, no? 1-3. Yan guys, dito kami sa appliances po yan guys. Bibili po ako ng ng ref. Kasi sira pa yung ref ko. Ayan, papalitan ko na lang. Ayan guys, pero pwede ko naman iuwi siya sa Pilipinas. Kung iuwi. Yeah. Ayan guys, so ayan. Gusto ko talaga ito na. Mudir. Yes, okay. Ayan. Ay, naku, grabe. Ayan na nga yun po, no? Mga na glasses nila dito. Yung bibiling ko. Mudir, 650, okay? Sí. No, Ano TIT? ¿qué 700. 700. Ha? 700. Ang 650? مرة ما في قريبة ما في. Riba. هذا خاص هذا الموزين هذا Ano na sa share? هاي مرة 1350 معك. 1250 ما يجي. هاي بس 700 lang daw. Pwede na? في كاتون هذا كاتون موجود Aywa, interviewer po. 650 naman ang Ha? kwenta na lang eh. Oo. 50 lang. Ang ganda siya. Oo. Tudor pa. خلاص خلينا نجيب لها بس الشيء. يعني 350. Bewa. Ayaw na bibigay ng 650. تبريد كويس. كيف تبريد احسن من Ayan. Saan pa ba meron? Ay ba? Ha? Di wala siyang nakabila niya. Malayo kasi. Wala naman nga dito eh. Ito lang, nagsarado na sila. Sila lang daw ang mayroon dito. Di ba? Sa bayan, wala na rin. Ayan na. لما يكتب خالص يجي قبل كده مش صح ماشي مليك صار بس في حركه فيه اوتيل هنا يرجع يمين مش القديم Baka pili natin ano? 650. هذا ودي هذا شارع الوتاد Ano na siya?
Salamat na nagsalita siya. Aywa. Ano ka naman? Collection. Ay, inaano ko pa nga kung magkano. Ayan. Ayan guys, alright na. Mudir, 650 ya. Kaya na punta. لا 60 1300 Wala yan. 1250 1200 Seda. Ayaw na ibigay. 700 lang daw. 650 ayan. Ya mudir. Afiyas. Maigi asa. 700 ما في هيدا ما في ضريبه ما في Wapi kayo ba kaya? Okay. Asan hata jadid sa? Ana shir da ba? في جديد Jadid. जल्दी कार्टून मौजूद है Ayo, asan dulu hotel sa Kondo Hotel. Okay? Okay ba? Shit. Okay. Okay. Okay, jadid. Okay. Tay, bibiliin ko na tay. Yun. Bilhin ko na mura na yun. Oo. Okay. Ayan ang aking budget. Binili na. Name. Nur. Okay. Mustasar ya. شغل انت مش هسأل Ano doktor ta? dapat mag-donate tayo ng bago. Yes, nan. Okay. No? Ha? Donate ng bago. Oo. Okay. Cash? Cash. Cash. May pahawak tayo. Yung camera para at least nakikita na tayo din. Yan po, binabayaran niya na yung kanyang rep. ليش قال كاميرا ليش قال كاميرا YouTube. Tadi kan ada isi na. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agak gini naman. Oo, po, binayaran niya yun. Kasi dapat kanilaw, abiyat pas? Masan awal lagi yang ada loan awal ada. ما في والله. Kaman yang amat. Awal na suka na. Kaya po, nabayaran na niya yung kanyang binibiling niya. Asna.
Padilla, nandyan na siya. Kaya nga, hindi ko tatapon yung kahon. Iuwi ko naman